Number 28 from Santa Barbara, Justin Padron. Akbar, number 38. From Santa Barbara, Jack Castilli. 6 from Barangka. Number 76 from San Jose. Back forward, number 97 from Barangka. Back forward. From San Pedro Justos, Kenneth Paul. From Towns, J.M. Bonifacio. At guard, number 7. From Barangka. From Barangka, Raisin Tangkampo. 74 from Makinabang, Aldrin Olami. Ovir Otor. We are the team. Papres mo na pare. Ito pick mo na, Team Elite. Alright, pare, sa gitna muna tayo. Elite. So, congrats sa inyo. Nakarating kayo sa final. Competitive. Nagkakapisikalan. Pero club tayo. Siyempre, papairalin mo natin. Referee, may mga call sila na Five. Tuck in, tuck in. Yung proper bench decorum, manage natin yung bench. Isa lang.
Oton, pinasa kay Pagaduan. Luke, diniretso. Kanya, Steve by Kanya. Rebound Oton. Tumato ko si Olavi. Binalik kay Kanya. Wala na 2 points. Oton. Kaya sa Pagaduan, abot na sa ilalim. Bukep, binasa kay Chua. Oton, binawa ang bola. Black ball. Oton, libre, tinira ng 3. Wala. Rebound, Pagaduan. Chua. Buwaga. Pinasa kay Golana. Mo. Kaya tumira. Kanya. Mga bola. Pinasa kay Pagaduan. 2 points. Buwaga. Luke. Pinasa kay Golana. Out of bounds. Scoring out. Team Alpha. Official score 15-7 in favor of Team Elite. Back to the ball game. Oton, ginawa ang bola. Pinasa kay Olave. Same spot. Same result. Andre Olave. Kanya, ginawa ang bola. Pinasa kay Chuo. Pumunta kay Golana. Libre sa 3. Tumira. Wala. Rebound Olave. Si Oton, tumatakbo. Tumatakbo. Pinasa sa ilalim. Libre. Bang! Pinasa. 2 points. Kanya. Wow! Pinasa kay Alexis. Si Alexis, diretso. Pinasa kay Chua. Never foul. Alexis, turn around shot. 2 points. Alexis Bautista. Oton.
Pinasa gitna kung Pagabuan. Pagabuan. Foul, number 52. First personal foul. First team foul. Oton. Pinasa kung Pagabuan. Back to Oton. Nakagay ni Chua. Tumatakbo. 3 versus 3. Kanya nawala. Oton. Nakalo ba? Foul number 72. First personal foul. Second team foul. Oton. Pinasa ilalim. Libre si Bay. Foul. Who's foul? Wala na. Foul number 72. Second personal foul. Third team foul. 2 shots for Val Peralta. First shot, good. Second throw, wala. Rebound, Duque. Chua, may ako ng bola. Chua, dinerecho, 2 points. Del Chua. Oton, pinasa itang kampo. Binalik kay Oton. Oton, pinasa kay Olawit. Tumira ng 3. Wala. Rebound Pagabuan. Pinasa. Wala ba rin? Chua. Ganyan bola. Dinerecho. Napunta kay Alexis. Dinerecho. Wala. Rebound Alexis. Franz Bautista. Pagabuan. Binalik kay Oton. Turnaround shot. Yeah, 2 points. Oton. Chua. Dalang bola. Sub. Number 1. Foul. Number 1-3. First personal foul. 1-3. First team foul. Two free throws for Dale Chua. First throw, wala. Second throw, wala. One more shot. Well, it's good. Pagabuan, binalik kay Oton. Oton, paso langit, pinasa ilalim kay Zoom, tumira, wala. Rebound, by Gandhi. Gandhi, pinasa kay Bautista. Bautista, 2 points. Time remaining, 2 minutes, 10 seconds. Oton. Pinasa ilalim. Nakuha. Napasa sa red. Save ball. Sangkako. Tumira. Wala. Rebound Bulan. Kanya. Tumatakbo. Dinerecho. Time out. 3 minutes. Time remaining. 2 minutes and 54 seconds. Official score 23-18 in favor of Team Elite.
penalty. Jay, binawa ang bola. Jay, pinasa kay Doon. Pinasa kay Pagaduan. Pagaduan, Popesa. Popesa, block. Rebound Alexis, dinerecho. Dinerecho. Popesa, Alexis Bautista. Nakuha ni Pagaduan. Buwanga. Foul. Foul number 14. First personal foul. 14 foul. Warning for penalty. First roll. Second roll. Shoot. Foul. Gandhi. Pinasa ke Tulu. Napunta kay Gandhi. Straight 3. Titira ba? Hindi. Kay Kanya. Libre. Wala. Rebound Dolami. Si Oton. Nauna si Oton. Oton. Dinerecho. Foul number 14. Second personal foul. Penalty. 2 shots for Ramir Oton. Ha? Ito nga, baba. Ayan nga. First roll, good. Hindi, okay na ganyan. Dito ako dumaan. Second roll, shoot. Gandhi. Nalibre. Fake 3. Pinili kay Bulan. Tanya. Pumwesa. Black. Game ball. Tulog. Inbound. Papunta kay Gandhi. Libre si Bulan. Pumwebe. Diretso. Nabitawan. Kaya Olami. Kyoto. Tumatakbo. Who's the other rep? Red ball. Pagaduan. Still by Pagaduan. Piyasa kay Oton. Nakagaw ni Tulo. Si Tulo. Pinira siya kay Alexis. 2 points. Bonifacio. Binawa. Bardol. Kanya. Pinasa kay Olami. Tumira ng 3. Wala. Rebound. Oton. Easy play. Bautista. Dribbling the ball. Crossover move. Pinasa kay Bulan. Libre. Wala. Same ball. Alexis. Bumangga. Foul number 39. First personal foul. 13 foul. Second. First shot. Good. Second shot. Good. Bonifacio. Pinawa. Nilay diretso. Pinasa kay Oton. Pinasa kita. Pagaduan. Spingo. Foul. Foul number 19. Alexis Bautista. First personal foul. 2 shots for RJ Pagaduan. First roll.
Second throw. Wala. Good. Red ball. Red ball. Gandhi. Foul. Number 76. Holding foul. 13 foul. First personal foul for number 76. Tanya. Tanya. Take 3. Wala. Rebound Pagaduan. Pagaduan. Binaw ba? Diretso. Pangilang foul number 14. First personal foul. 2 shots for RJ Pagaduan. Second throw, good. 15 seconds. 10 seconds. Alexis. Take 3. Wala. 3 seconds. And the first quarter. Official score 29-24 in favor of Team Elite. Teka, we would like to acknowledge the presence of Jason TV. Rasen! Rasen ba ito? Rasen mo na. Rasen mo na. Tawag ito. Ay! Bautista. Nasa kanya. Pinalik kay Bautista. Bautista, dumiretso. Block. Pagaduan. Wala. Rebound Plesta. Magagawa. Poligandi. Agaw ni Jack. Kapili, ginawa. Black ball. Ali, Ali! Pagaduan. Sige, kaya! Tila sa ilalim. Peranta. 2-1. Kami ka na magano pagkakakano tayo. Gula. Tingin yung momentum lang. Set pa yung momentum. Tila sa kay Gandhi. Take 3. Gandhi. Griffin. Nasa kay Papili. Papili. Tila sa kay Pagaduan. Tumira. Rebound. Bautista. Aba! Luna. Tinawa ba? Tila sa kay Gandhi. Pumeke. Dumiretso. Libres Kioska. Wala. Rebound. Kioska. Tila sa labas. Namunta kay Gandhi. Take 3. Wala. Red ball. Nasa gitna. Kay Gandhi. Atin na. Out of bounds. Black ball. Okay.
Bautista, diretso, pinasa kay Peralta, wala, rebound bola. Alexis, tuwatok mo. Kick off. Kapin. Sebelah saya tembang. Tumatakbo si Alexis. Magkuya. Inagawan si Kuya. Easy. Bautista. Pinasa Elisi. Jordan shot. Basket. Out of bounds. Time out. Team Alpha. Time remaining 7 minutes and 26 seconds. Official score 33-29 in favor of Team Elite. Wala nang time out ang Team Alpha. Team Elite, 1 time out left. Pasok na ako. Pasok na ako. Red ball. Pasok na ako. Duque, big shot, wala, rebound, Peralta, Lagon, Pagaduan, Kaya! Eli, wala, rebound, Bulan, Sige ba? Okay lang, okay lang. holding foul, number 51. First personal foul, first team foul, Mahalaga yan, pare. Mahalaga apat na naman yun. steal by Eddie, Bautista, 2 points. Dali! Sila sa gitna, Kapel! wala, rebound, Bulan, Gandhi, take 3, Tatlo na lang ang lawan ng Team Elite. Stop, stop. Otto, take 3, bumawi, wala. Foul number 17. First personal foul, first team foul, substitution. Ulabi, take 3, wala. Rebound, Duque, diretso, 2 points. Otto, pinasa kay Peralta, nalibre si Pagaduan, wala. Rebound. Foul, number 13. Second personal foul, second team foul. First goal, wala. Second goal, wala. Gandhi, tumira ng press. Time out, Team Elite. Official score 37-35 in favor of Team Alpha. Time remaining 5 minutes and 40 seconds of the second quarter.
Olani, take three. Wala. Rebound, Bautista. Pumete. Nawala sa ilalim. Sabay. Foul number 52. Kanya. Second personal foul. Third team foul. Two shots for Val Peralta. Hindi, ito. Dalawa ba yan? Ito na yun, di ba? Dalawa yan. Kinukol ko agad pagkatapos. Peralta. Tumira, wala. Rebound, Duque. Gandhi, nakabola. Diretso. Pinasa kay Kanya. Tumeke, tumira, dos. Wala. Out of bounds. Black ball. Otto. Diretso. Pinasa sa gitna. Nakagawan. Chua. Tumatakbo. Tumatakbo. 2 points. 10-2. Eli. Diretso. Pinasa kay nawala ang bola. Red ball. Substitution. Jalen Bonifacio for Bautista. Chua. Pinasa kay Gandhi. Nalibre si Kanya. Kanya tumira. Pasa pa na yun. Pare, box out! 2 points. Bula. Bonifacio. Pinasa kay Tagatua. Dumiretso. Foul. Number 515. 5-11. Foul number 11. 5-11. Warning for penalty. 5-11. Warning for presenting of foul. Chua. Kahit ka na. Pakita ko Kanya. Shooter! Shooter! Kanya. Set up. Pinepeta. Pinasa ilalim na sa Pagaduan. Pagaduan. Tumatakbo. 3 versus 1. Pagaduan. Wala. Pakita ko na ito. 2 points. Chua. Dumiretso. Pinasa kay Duque. Wala. Rebound Peralta. Pinasa kay Olani. Olani. Tumira ng press. Olani. Kanya. Dumiretso. Dumiretso si Kanya. Sige, sige! Stall. 66. Foul number 66. First personal foul. Second team foul. Kanya. Tumeke. Dumiretso. 2 points. Olawi, Calibre. Tumira ng 3. Aldrin, Olawi. Kanya. Hindi ang bola. Two points. Otto. Tumira, wala. Rebound, Duque. Gandhi. Pinasa kay Chua. Chua, wala. Pagaduan. Diretso.
Pinasa kay Oton. Isutu. Assist ball. Kedua. Kanya. Kanya nawa. Wala. Black ball. Sir! Substitution. Two out. Pulang in. Son! Gamit oras ha! Gamit oras! Gandhi out. Bautista in. Bonifacio. Nalibre na si Olalit. Pumeke. Pinasa ilalim. Sigurada. Pinasa gitna. Kay Bautista. Diretso. Rebound Kanya. Sa akin yun, di ko ba tinira? Sa akin yun. Foul number 76. Second personal foul. Third team foul. First round, wala. Jen! Ibabaw! Second round, next round. Tangkako. Pinasok ni Otto. Otto, dribbling the ball. Diretso. Pinasok kay Zoom. Rebound Brooklyn. Bulan, tumatakbo. Nauna kay Kanya. Kanya, two-point. Bonifacio, ginawang bola. Nauna kay Otto. Bonifacio, diretso. Pinasa kay Otto, tumigil, tumira, block. Bautista, nauna kay Kanya. Block. Pushing foul, number 19. Offensive foul. Second personal foul. Fifth team foul. Listen, Pesto! Bonifacio, namunta kay Kanya. Nakagawa ulit. Namunta kay Olalit. Si Olalit. Diretso. Two-point. Andre Olalit. Bautista. Diretso. Two-point. Otto, dadalang bola. Tibay Colana. Kanya. Diretso. Shoot. 10 seconds. 5. Olalit. And the second quarter. Official score 52-48 in favor of Team Alpha. Ako. Sabihin ako, sabihin.
Diretso ka, Jay! Diretso! Diretso! Ano? Back out! Balik, balik, balik! Shot, shot, shot! Foul number 4, pushing foul. Back to the ball game. Number 72, bonus shot. Bonus shot, good. Paulino, Pumila, wala. Viva Pesca. Tulu. Tiapa. Tulu. Single. Campo, easy through. Bola, give ball. Jasa betul. Kembali ke bola. Hello. First personal foul for Ulan. Betul-betul binasa ilalim, lumabas. Save ball.
Substitution. Olave. Bautista. Pass is good. Foul number 128. Triangular. First personal foul, first team foul. For the shot is good. Duque, kita sa ilalim. Block by Pagadua. Nakuha ni Duque. Duque. Rebound Pagadua. Pagadua. Pinasa ka lamit. Save. Wala. Took down. Gandhi. Pinasa ilalim. Duque. Wala. Rebound dua kali. Rebound Pagadua. Pagadua. Solani. Sudah Pagadua. Pinasa kay Bautista. Keberata. Itu. Gandhi. Kedua. 2 points. Otos. Tuwelang cross. Wala. Rebound by Gandhi. Tua. In direction. 2 points. Bautista. In direction. Rebound Gandhi. Gandhi. Pinasa ke Tua. Wala. Kita biasa siya. Taka Tua. Pinasa kay Gandhi. Kumege. Biasa. Violation. Lucy. Ini kay Oton. Oton, pinasa kanan kay Olami. Miguel. Wala. Out of bounds. Kanya. Kanya, tumira yung press. Wala. Foul 97, Alex Gleason. First personal foul. 13 foul. Gandhi, kumay 3, tumira kayo. Wala. Rebound 2 points. Sampu na po ang naman ng Alpha. Oton, pinasa ko Pagadua. Pinili kay Oton. Block. Napatang ko Pagadua. Sa kilising, Olave. Libre. Wala. Kay Kanya. Kanya. Diretso. 2 points. Bonifacio, dribbling the wall. Pinasa kay Oton. Kay Oton, diretso. Nabuta ka Kanya. Kanya, tumakot to.
Second personal foul. Warning for penalty. Pinilit isang timeout na lang hanggang 4 quarter. Saba ka, saba ka. Back to the over. Iba. Wala na naman, pare. Pwede pa ulit. Trap tayo. Trap tayo. First row, good. Pare, tayo natin tama, pare. Trap tayo, trap. Second row, good. Otto, pinasa ilalim. Foul. Hugot Peralta. Trap. Chua, ni derecho. Wala. Out of bounds. Single. Tulog. Nasa ilalim. Nabalik ka tulog. Foul, number 39. Penalty. Second personal foul. First one, good. Second row, good. Otto. Nasa ilalim, de Peralta. Block by Duque. Napunta pa rin. Foul, number 14. Third personal foul. Second team foul. 2 shots for Val Peralta. First row, pasok. Ayan, 12 lang yun, 13 lang yun. Ayan. Court na ako, pare. Kanya. Nasa kay Gandhi. Fake 3. Abel. Dumaan. Wala. Rebound napunta kay Pagagua. Otto. Aston. Good one. Huli. Kanya. Nasa kay Chua. Tumira ng press. Wala. Rebound. Pagagua. Kaya! Pagagua. Tumatakbo. Tumatakbo. Dinidiretso. 2 points. Pagagua. Huli! Chua. Lock by Pagagua. Jail. Diretso. Napunta kay Otto. Tumira ng press. Wala. Rebound Bonifacio. Jersey! Pagkatuan. Diretso. Spin move. Foul. Foul ulit. Second personal foul. Third team foul. Substitution. Charge him! Otto, pinasa Tira! kay Bautista. Pinasa kay Pagkatuan. Pagkatuan, triple team. Foul! Triple team. Jacko. Same ball. Otto. Ah.
Nasa kay JL. Kay JL. Nasa kay Bautista. Bautista. Nice. Foul! Foul. Number 128. Second personal foul. Warning for penalty. 2 shots for Eli Bautista. Nice. First shot is good. Second shot, good. Money, money, money. One stop. One stop. Wabala, 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 wabala. Pressure, pressure, Tuloy. pressure, 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 pressure. Amen, 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 amen. Nice. Black ball. Done, done. 40 seconds. Oton. Pinasa kay Bonifacio. Binalik kay Oton. Tira. Nalibre. Wala. Down. Tumatakbo. Pinasa kay Kaya. Wala, wala, wala. Foul. Number 61. First personal foul. Stop, 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 stop. Both teams are for penalty. Ito yung Abel. Ayun pala eh.